नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह को और इसके रसूल और मोमिनों को दोस्त बनाए वो यकीन रखे कि अल्लाह की जमात ही गालिब होकर रहने वाली है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वालों से मुखातिब होते हुए कि जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी इनमें से और काफिरों में से ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बना रखा है। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम नमाज के लिए अजान कहते हो तो ये लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और इसे शुगल बनाते हैं। इसकी वजह यह है कि ये लोग बेवकूफ़ हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए कि आप यहूद से कहिए कि तुम्हें हमसे क्या बैर है इसके सिवा कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और इस पर भी जो हमारी तरफ नाजिल किया गया है और इस पर भी जो हमसे पहले नाजिल किया गया था, और अक्सर इनमें से नाफरमान है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें अल्लाह के अंजाम के लिहाज से इससे भी बदतर अंजाम वाले की खबर ना दूँ। वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की है इस पर इनका अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को बंदर बना दिया और कुछ लोगों को सूअर बना दिया और जिन्होंने ताक़ूत की बंदगी की, यही लोग दर्जे के लिहाज से बदतर और सीधी राह से बहुत भटके हुए हैं। हमारा आज का सबक आयत नंबर 61 से लेकर आयत नंबर 65 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा जाउकुम क़ालू आमन्ना वक़द दख़लू बिलकुफ़्रि वहुम क़द ख़रजू बिही वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून। और जब वो आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, हालांकि वो जब आए तब भी काफिर थे और जब गए तब भी काफिर के काफिर ही थे, और जो कुछ वो छुपाते हैं इसे अल्लाह खूब जानने वाला है। इन्हीं यहूद में से कुछ लोग जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आते तो नसीहत सुनकर हाँ में हाँ मिला देते और मुनाफिकाना तौर पर अपने इस्लाम लाने के दावा करते। हालांकि इनका ये काम भी मुसलमानों से मकरो फ़रेब करने के लिए होता था। ईमान एक मिनट के लिए भी इनके दिलों में दाखिल ना होता था। जैसे कुफ्र को अपने दिलों में छुपाए आते हैं वैसे ही कुफ्र को लिए हुए वहाँ से रुखसत हो जाते थे। इनकी हर चाल से अल्लाह ताला मुसलमानों को मुतला फरमा दिया करता था। आयत नंबर 62। वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊना फिल इस्मि वल उद्वानी व अक्लिहिमुस्सुख्त लबिइसा मा कानू यअमलून। इनमें से अक्सर को आप देखेंगे कि गुनाह और ज़्यादती के कामों और हराम खोरी में तगोदो करते फिरते हैं। जो काम ये कर रहे हैं बहुत बुरे हैं। यानी ऐसे लोग जो हैं वो गुनाह और ज़्यादती के कामों में आगे बढ़े हुए हैं और हराम खोरी भी इनके जो रगों में है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों ऐसी चीज़ों के बारे में ही तगदो कर रहे हैं और ये इतने के बुरे काम है कि इनका जो नतीजा वो आखिरत में बहुत बुरा इन्हें भुगतना पड़ेगा। आयत नंबर 63। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु अन क़ौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस्सुख्त लबिइसा मा कानू यस्नाऊन। इनके मशाइख और उलमा इन यहूद को गुनाह पर ज़बान खोलने और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते। बहुत बुरा है जो ये लोग कर रहे हैं। पहले यहूद के अवाम के इखलाकी तनज़्ज़ुल की हालत बयान करते हुए अब अल्लाह ताला इनके उलमा और मशाइख का हाल बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये उलमा अवाम की करतूतों पर खामोश रहते थे। इन पर जो नहीं अनिल मुनकर की ज़िम्मेदारी है इसे पूरा नहीं करते। शरीयत में अमल बिमारूफ और नहीं अनिल मुनकर की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया गया है। उलमा का काम है और उन पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि लोगों को अमर बिमारूफ और नहीं अनिल मुनकर का हुक्म दे, यानी नेकी के कामों की तरफ दावत, उनकी रग़बत दिलाए और बुराई के कामों से उन्हें रोकें। लेकिन ये लोग इस तरह से नहीं करते थे। आयत नंबर 64। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूलात ग़ुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूतातानि युनफ़िक़ु कैफ़ यशा वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका तुग़यानम व कुफ़्रा
وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بندھے ہوئے تو انہی کے ہاتھ ہیں، اور اس بکواس کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑ گئی ہے، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس نے ان کے اکثر لوگوں کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں ہی بڑھا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ میں بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے لگتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہودی جو ہیں وہ حرام خور بھی تھے اور سود خور بھی تھے۔ سود خوری کی صفت یہ ہے کہ وہ انسان میں خود غرضی اور بخل پیدا کرتا ہے، اور ان میں بخل اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یا قرض حسنہ دینے کو کہا جاتا ہے تو طرح طرح کی بکواس شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم غنی ہیں، تبھی تو ہم سے قرض مانگتا ہے، جیسے جب قرض حسنہ کی بات کی گئی تھی سورہ آل عمران میں، تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہود کی بدکاریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کی گئی برکات اور اپنی نوازشات بند کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حسد اور کینہ اور بغض ایک دوسرے کے بارے میں بھر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو ہر وقت خرچ کرتا ہے، لیکن خرچ وہاں کرتا ہے جہاں چاہتا ہے، اور جسے خرچ کرنے کا حقدار سمجھتا ہے اسی پر خرچ کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہی رہتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس خرچ نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 65، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کی برائیاں زائل کر کے انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی ان پروپیگنڈوں، شرارتوں اور فتنے فساد برپا کرنے والے کام چھوڑ دیتے اور ایمان لے آتے تو انہیں دوہرا اجر ملتا۔ جیسے کہ حدیث میں بھی یہ ثابت ہے کہ اہل کتاب سے جو شخص ایمان لے آئے اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اپنے نبی پر اور اپنی کتاب پر ایمان لانے کا، اور دوسرا مجھ پر اور قرآن پر ایمان لانے کا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔